Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is America, the hegemon, and its relations with India. It's class 12th, subject political science. तो हम आज हमारा आज का टॉपिक जो है, इससे पहले भी हमने हेजमोन के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज हम इसको कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ कि इंडिया के साथ इस दौर में जो दबदबा रहा है यूएस का, हमारे इसके साथ रिलेशंस जो थे या जो रिलेशन रहे हैं वो कैसे हैं। तो हमें मालूम है कि कोल्ड वॉर के पीरियड में हिंदुस्तान ने हमेशा यूएस के ख़िलाफ़ अपने आप को खड़ा किया था और हिंदुस्तान के बहुत ही क्लोज़ और कॉर्डियल रिलेशंस थे साउथ यूनियन के साथ, और इसने इंडिया ने अपने आप को यूएसए से बहुत ही डिस्टेंस कायम की थी और साउथ यूनियन के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन जब साउथ यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो गई, जब साउथ यूनियन स्प्लिट हो गया, तो हिंदुस्तान के पास कोई दोस्त नहीं रहा उस टाइम। तो एट दिस जंक्चर India decided to liberalize its economy and integrate it with the global economy. यानी कि जब उसने अपने आप को अकेला पा लिया, तो उसने ये जो आज का दुनिया है, जो ग्लोबल विलेज है, उसने इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को जुड़ने की कोशिश की और इसने हिंदुस्तान को यूएस के जितनी भी प्रोडक्ट्स थे, उसने हिंदुस्तान को एक अट्रैक्टिव मार्केट बना दिया और इससे हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट जो है उस पर भी बहुत ही फ़र्क पड़ गया और इसके इंटरचेंज में हिंदुस्तान थोड़ा थोड़ा नज़दीक आने लगा बहुत मुल्कों से, तो जिसमें यूएस भी शामिल है। So this made India an attractive market for US products, and impressive economic growth rate of India brought closer to many countries which also included US. तो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसने कि इंडिया और यूएस के रिलेशन में बहुत ही फ़र्क डाला, यानी कि इनको एक दूसरे में एक अट्रैक्शन सी हो गई या नज़दीक आ गई। तो वो क्या रिलेशंस थी, वो रिलेट कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और जो हिंदुस्तान और यूएस के रिलेशंस इसके बगैर भी थी, वो इसको इससे वो रिलेट करते थे। तो दो चीज़ें हैं या बहुत दो चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है जिनको कि ये दो मुल्क एक मतलब बहुत ही नज़दीक आ गए। सबसे पहले कि यूएस जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 65% इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर, यानी कि जितने भी इंडियन एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसके 65% सॉफ्टवेयर सेक्टर में जितने भी वो यूएस के जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे पहला फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर जो है दैट इज़ 35% टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोरिंग ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इंडिया, यानी 35% जो टेक्निकल स्टाफ है उनका ओरिजिन हिंदुस्तान से है। और इसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि 3 लाख हिंदुस्तानी वर्कर्स जो है वो सिलिकॉन वैली में वो बतौर एम्प्लॉय वो काम कर रहे हैं। इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज़ इंडियन अमेरिकन रेस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्ट्स, यानी जितने भी कुछ
مطلب کوئی اچھال آ رہا ہے، مطلب کوئی انڈسٹری میں یا کوئی کسی اور سافٹ ویئر میں، اس کے 15% مطلب جو ہے وہ اس دونوں کنٹری شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا اہم فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے 2008 میں، جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے دو ملکوں کے درمیان، اس سے بھی ان کے ریلیشنز، دونوں ملکوں کے ریلیشنز تھوڑی امپروو ہو گئی۔ اور ایک اور چیز، جو اٹیک ہوا ممبئی میں، لگ بھگ وہ اٹیک ہوا 26/11 جس کو ہم نام دیتے ہیں 2008 میں، تو اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے 2008 کو ایز ایکٹ آف ٹیرر۔ اس ٹائم کا اس وقت 2008 میں جہاں پہ منموہن سرکار تھی اور یو ایس میں سرکار تھی اس ٹائم بارک اوباما کی، اور دونوں ملک جو یہ جو وار آف ٹیرر ہے اس کے خلاف صفحہ آرا ہو گئی۔ اور اوباما اور یہ منموہن سنگھ جو انہوں نے یہ ڈیل کی 2008 میں، اور اس کے بعد بارک اوباما کا جو وزٹ 2010 میں ہندوستان میں وہ آ گئی، تو اس سے بھی ایک ان کے دونوں ملکوں کے ریلیشنز میں بہت ہی زیادہ فرق پڑ گیا۔ اور فار دا فرسٹ ٹائم یو ایس اے ہیز ڈکلیئرڈ سپورٹ فار پرماننٹ ممبرشپ آف انڈیا ان یو این ایس سی، یعنی کہ یو ایس اے نے ہندوستان کو بہت ہی سپورٹ کیا پرماننٹ ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے، جو یو این ایس سی میں جو جتنے بھی ممبرس ہیں ہندوستان کو بھی ایک سپورٹ مل گیا امریکہ کی طرف سے۔ اور مزید اب یہی سب کے سوچ میں یہ آ رہا ہے کہ جو مزید جو آج کے دور میں جتنے بھی ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں، دونوں ممالک ایک ہی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو اپنی کوآپریشن دے دے اور ایک دوسرے کی مدد حاصل کر سکے۔ تو اب پچھلے دور میں ہمیں یہ پتا تھا کہ ہندوستان کے ریلیشنز یہ ساؤتھ انڈین کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اب ساؤتھ انڈین سے تھوڑا دور ہو گیا ہے اور وہ اب یو ایس اے کے نزدیک آ چکا ہے آج کے دور میں۔ تو دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے۔ اوکے۔